અરવલ્લીમાં સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલની ધારદાર અસર જોવા મળી છે। સંદેશ ન્યૂઝના અહેવાલ બાદ વહીવટીતંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે। જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ફતેપુરા પ્રાથમિક શાળામાં પહોંચ્યા। તાત્કાલિક અસરથી સ્કૂલ રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવશે તેવું ડીપીઓએ ખાતરી આપી છે। 1 સપ્તાહમાં રિનોવેશન પૂર્ણ કરાશે તેવું પણ કહ્યું છે। पूरा प्राथमिक शाला में गई काले मीडिया माध्यम जानकारी थी कि रूम अंदर छत में पोपड़ा पड़ा है। तो गई काले जो कि समीक्षा कर ली थी, परंतु आज रूबरू आवी अने स्थल तपास करी है। थोड़ा पोपड़ा पड़ा है, परंतु परम दिवस रात्रे जो वधारे वरसाद हतो ए समय पोपड़ा पड़ा था अने वरसादनुं पाणी जे छत धाबानी अंदर भराई रह्युं हतुं एना कारणे फूली अने पड्या छे। तो तात्कालिक असर थी बाळकोनी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। तात्कालिक असर थी आ रिपेरिंग अठवाडियानी अंदर ज पूरुं थई जाए एवी सूचना आपी थी कि थई जशे।